नमस्कार जय जगन्नाथ मु देवराज वेलकम करछि माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन देविनी माने देविनी जम्मा देविनी आपण माने केमति अछंती मु तो भले अछि आशा करछि ठाकुर द्वारा आपण माने भले थिबे भगवान समस्तंकर मंगल करंतु आसन जिबा आज रोटे नुआ ब्लॉग को आज नुआ ब्लॉग रे हम जिबा देखिबा आज जिबा हमें होछि हमर जो ओल्ड टाउन रे एठी हमर जो भगवान मौसांकर घरे गोटे सत्संग हला विशेष सत्संग एबे हला से देखिबा हमर श्रद्धेय पौन भाईंकर केते सुंदर जाजन ठाकुर विषय तापर को माने हमर जे रीतिक आसते से रीति माने सी भी केमती माने ठाकुर कथा माने खूब अल्प समय कही रीतिक जी कही माने आम श्रद्धेय पौन भाई रीतिक जी आम आसते सी भी माने ठाकुर विषय किसी माने कही भावधारा तुली धरते आज ब्लॉग में देखा केते सुंदर जाजन सत्संग रे आप केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे आ डेरी करवा नहीं आसन जा आज ब्लॉग देखा सत्संग रे माने श्रद्धेय पौन भाई केते सुंदर जाजन आसन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष वंदे जीवन जीवन सत्पुरुष दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर का श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा का श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद योगाचार्य श्री श्री बरदान श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम समस्त इष्ट परिवार श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम यही पवित्र शांत सत्संग उपस्थित ज्ञानीगुणी गुरु भाई माँ मैंने भक्तिमती मातृमंडली साधु सज्जन मंडली ये सत्संगर स्वर जो जाए जना जाए समस्त सत्संग प्रेमी साधु सन्थ समस्त श्रीचरण मोर परम पिता श्रीचरण में सर्वांगीन मंगल प्रार्थना करे यहाँ यही घर को आसबार मोर यहाँ प्रथम नुहे बस भावुली भाई तो गाँव कि आनंद परमानंद से आनंदर परिवेश नरेंद्र थिला समय आरंभ होती अति सम्माननीय मोर भगवान मौसा एवं परिवार सेदिन कथा मन पड़े एमती खरार आसर उत्सव लोक डकाडिक प्रोग्राम रेलीमा था मु दूर थी मार्क कर देखे स्टेज बसताए केते झाड़ केते कष्ट केते प्रकार रिस्क नहीं कहा चपल हजिगला किए व्यस्त हो उत्सव जल्दी जीव बोली क्या फोन नंबर देता कॉल करेंगे ताकि व्यक्तिगत काम परिवार काम परिवेश काम से मनोज भाई की देखी से जलियापा को देखी आउ नीलिमा अन्य भौरी मान ना पर मन सब देखी के सब दायी दायित्व नहीं जो उत्सव सब धड़ा पिंधिक व्यस्त बड़ जीवन भर था सेमती झाड़ लड़ा होकर परम पिता श्रीचरण लोक पहुँचे सतनाम ग्रहण करेंगे आमती मंगल हम सदा सर्वदा चेष्टित आज भी से प्रकार माने परिवेश निमित्त रही चेष्टा और प्रचेषा भितर भी अच्छा आज रही सत्संग नवेदन होती भगवान मौसा तांकर पुओ रवि भाई जन्मदिन परम पिता श्रीचरण में तांकर मंगल प्रार्थना करे यही प्रार्थना से सार्थक हुए अनुष्ठान तो एमती आम 30 वर्ष बसी बसी आसिले सत्संग श्री श्री ठाकुर श्रीचरण में मनटा जदि किंतु इष्टमुखी नहला किसी लाभ ना विश्वास करूँ अरुणदा गोटे कथा थोड़े कहले कहले भाई ये 50-55टा थी देखु यार कामटा कौन ना थंडा श्वास सर्दी ये सब जिनसा हेल्ले गोटे दिठा पीले बहुत बढ़िया काम करे साई बिनु भाई मान दिखती छोट गोटे बाक्स रखता कहले ये बोतलटा थुआई जदि से गोटे ठिपी मु न पीली ताले पाखे थी भी कौन औषध लाभ है एक्जाक्टली से भाई आज आम अष्टादश स्तर नाम कथा कहू पर्यालोचना करूँ ठाकुर ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान केते कौन तत्व केते कौन ज्ञान केते कौन विद्या केते कौन जिनस नहीं उपासना नहीं तर्जमा करते जिस बखाणी आज परिप्रकाश करूँ समग्र गुरु भाई सत्संग जगत आगे किंतु ठाकुर कथा
देवता देख विभूति देख लाख विभूति हो कि हलो तो ना बदला जदि वृत्ति रंगीन झ केते देवता देखु देख केते क्या प्रश्न कर व्रत उपवास को भी छाड़ ना ठाकुर कहीं कर कौन भी कर किंतु आध्यात्मिक उन्नति ये आनुष्ठानिक जिन जमा हेनी विश्वास करूँ आध्यात्मिक उन्नति एकदम अलग जिनस आ से लोग देखने जमा पड़ इष्टप्रेमी लोक जी देखीदे मुझे देखी नरंदा केवे भी ज्ञान कथा मुझे कहना कि एत आत्मीयता एत भल पाइबा विश्वास करूँ मुझे आज पर्यटन से भल पाइबा कौट के पाइनि बड़ करने कथा कहनी आम बयस नाती सामान हबू घर गले जे पर्यंत आम से ग्रिल भितर न पशु से लिफ्ट भितर से पर्यटन अनेक था ये जो सन्नी बिले जन भाई थे रगटा छक 3 पिला सब चिंथे मैंने बहुत छोटिया टे तू तो भी करूँ नरदा तुम आपण कर दादा पचारि कौन माने अणनाती बेले सी आपण हो आप कौन आपण कौन भाई बीज मंत्र नहीं पूरा गोटे गुरु भाई कौन गोटे गुरु भाई कहले कौन बुझा जाए मर्यादा सम्मान प्रशंसा सुख्याति भल पाइबा स्नेह सहानुभूति पारस्परिकता जिनसा भर देखी मुझे कौन पे कहूँ नरंदा के दादन कराई आसनी ठाकुर कहले जदि गोटे खांटी सत्संगी कौन से गाँव थाए केवे भी क्या दैन्यग्रस्त हाँपाई दबनी ठाकुर कथा आप्त वाक्य ठाकुर कहले जे स्वाधीन भाव निज मत प्रकाश करने सत्यानुष्ठान कहले सद्गुरुकर शरणापन्न होकर स्वाधीन भाव निज मत स्वीकार कर स्वाधीन भाव मान कौन बुझार अच्छे स्वाधीन माने कौन स्वाधीन माने नुहे जो सुर अधीन खाली स्वाधीन माने जो विस्तृति अच्छी जो मंगल अच्छी जो वृद्धि अच्छी जो इष्ट प्रतिष्ठार से प्रकार कायाटा अच्छी से भाव स्वाधीन भाव चिंता कर झाड़ा जब न हुए कि भाई किसी ना टे दुए भाग मारदेना देख पूरा सूर्य मापे झाड़ा ठीक अच्छे किसी ना गोटे फिल्टर सिगारेट लगे दे देख टिक पेट कर लाट्रिन मर ठीक अच्छे किसी ना गरम चाट के मारदे न एत पैसा कहीं खर्च कर देख पूरा क्लीयर समस्त कथा शुणु गंजे टाणु भांग खाइबू ना सिगारेट टाणु गुरु कौन कहते गुरुमुखी ही मनुष्य जीवन प्रकृत उद्धार करता ठाकुर कहले तांकर जहाँ कहुची बिना शर्तर बिना आपत्ति बिना ओजर परम परम आनंद पालन करने पड़ो समस्त आकर्षण समस्त अनुराग समस्त वृत्ति प्रवृत्तिर जो समावेश आज झांकी मानुष भितर आत्म प्रतिष्ठा भितर कामना वासना भितर दोष दुर्बलता लुचिक रही फोपाड़ देवाई पड़ो तेणु से कहले आध्यात्मिक उन्नति अलग जिन ये नाम कर आखि बंद कर 2 मिनट बसिले आज्ञा हुए कि परम पिता दया मुझे देखी 4 वर्ष ऑनलाइन सत्संग में देखिली ठाकुर कथा कहता लोक बहुत किंचित बहुत ही कम दादा आसंत तो मोर कहबार तात्पर्य हूँ इष्ट उपभोग बा इष्ट माफी जीवनटा गोटे निरा ये मैट्रिस्टिक लाइफ भितर कि साहय करदेला सहयोग करदेला कि खुशी करदेला आनंद करदेला तादेह मार आध्यात्मिक उन्नति आगे केवे हेनी ठाकुर कहते अरे जमीदार पुओ जमीदार बापा तार जमीदार कि पुओ जदि बापा प्रति तार आनुगत्य न रहा बापा प्रति तार जिम्मेदारी न रहा जो परिवेश में बापा जी जमीदार है तत्प्रति तार जो ख्याल न रहा तार जन्मटा ही व्यर्थ हो तो सेमती आम हजार ज्ञान बुद्धि कथा कहना कहीं निज भीतर जो इष्ट बोधटा न रहा किसी भी लाभ नहीं चंद्र सूर्य कक्षच्युत करदे पार पृथ्वी भांगी टुकड़ा टुकड़ा करदे पार तो समस्त को तुम ऐश्वर्यशाली भी करदे पार कि तुम भीतर जदि प्रेम नहीं भल पाइबा नहीं तो किसी भल पाइबा कौन प्रेमटा कौन आध्यात्मिक नथिंग आपड़ देखो ठाकुर कहले मोर सबुठ बड़ अस्त्र तर भल पाइबा आम ठाकुर मान मो ठाकुर सी रोगी की मेडिसिन देकरी रात अध लुचिके जाते शुणापी भल अच्छे ना नहीं कौन पुरुषोत्तम अहंकार नाला पुरुषोत्तम आत्मर्यादा नाला भगवान तो मो पाक समस्त आसवे मु कौन पाक जी गोटे सी लुचिक जाकि कान टेन शुणुले सी जो भाईटी आसला परिवार अवस्था कौन सी रात 3 टारे उठिक
ଆମ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତେ ଝାଡ଼ା ମଳ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଭାବିଲେ ଥରେ ତାମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏକି ଆନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଉ ଆବିର୍ଭାବ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଭାଇ ଆମର କରୁଥିଲେ ଅମର ଭାଇ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଫିଲ୍ କଲୁଣି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ କାହିଁ କୁହାଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଥରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯେ ଆଜି ତିଳ ତିଳ କରିକିରି ନିଜର ରୋଜଗାର ବାବା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଘର ବାଡ଼ି କାର୍ ପାଟ ଧରିକି ଯାହା ଯାହା ଯାବତୀୟ ମାଟେରିଆଲ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ତିଳ ତିଳ କରି ସମୟ ବିତଉଛ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ତୁମ ସହିତ ଯିବେ ନାହିଁ। ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ, ନା ପିଲାମାନେ ଯିବେ, ନା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବ, ନା କିଏ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଯିଏ ରହିବେ ଆଉ ଯିଏ ଜୀବନ ସାରା ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଧରିକି ମୋର ଆତ୍ମର ଉନ୍ନତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯିଏ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଖାଲି ମେକାନିକାଲ ଇଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଲେ ବାସ୍ ମୋ କାମର ବିନ୍ଦାସ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଇଷ୍ଟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଥିବ ନା। ଗୋଟେ ଲୋକର ଲୁକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ କ'ଣ କି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ମନ ଦେଇକିରି ତାକୁ ନିର୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜଣେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକଟା ଦଲାଲଟା ଚୋରଟା ଭଲ ଇଏ ସେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତମାକୁ ଦେଇ ସଜେଇ ପାରିବେନି, ଖାଲି ବିଷୟରେ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେବଗୁଣଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଏ କଥାଟା ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ, ପ୍ରସାରଣ କେମିତି ହେବ, ଦୁର୍ବଳତା କେମିତି ଯିବ। ତାମାନେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଅନୁସରଣ କରୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱସ୍ତରି ସଦାଚାର। ଆଜି ଏଇ ବିଧାନ ଭିତରେ ଆମେ ନ ରହୁ, ଆଜି ଦୀପକ ପରିଡ଼ା ଭାଇ ସମ୍ ମନ୍ଥସ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗଟା ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ଖବର ସବୁ ଭଲ ନା। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା, ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ କନଭିକ୍ସନ୍, ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଜନ ଶୁଣିକିରି ଆଜି 60ଟା ଦେଖିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନରେ 60ଟା ଦେଖିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯେଉଁଠିକି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେହି ବୁଝନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେହି ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ଇଂଲିଶରେ ଯାଜନ କରିକି 60 ଲୋକ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା କରେଇଛି। ନା ସେ ମାଉସୀ ଭାଷାରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଛି, ନା ମାଉସୀ ଭାଷା ପରିବେଶରେ ଏତେ ଦିନ ମିଶିକି ଚଳିଛି। ମାତ୍ର 4-5 ବର୍ଷ ତାର ଯୋଗାଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ସେଟା ଡଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯାଜନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଭାଷାଟା ହେଉଛି ଡଚ୍, ତ ଡଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯାଜନ କରିକିରି ଆଜି 60 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା କରେଇଛି। ଏଇଟା କହନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ବହୁତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଇ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଟିକେ ହସିଲେ, ଗମ୍ଭୀର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଦୂରରେ ଥାଇକିରି ବି ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥାଇକିରି ବି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଅତି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନୁଯଶ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମରେ ଆଜି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଲୋକ ଏଇଆ, ସେ ଲୋକ ସେୟା, ସେ ଲୋକ ଏଇଆ, ସିଏ ଏଥିପାଇଁ ମାନଯଶରେ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ତାର ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟି ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଯାଉଛି, ଖୁସି ଅଛି ସେତିକି ଭିତରେ। ସିଏ ମୋ ସହିତ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଦୂରରେ ଅଛି ସିଏ ତ ଦେହରେ ଆସିପାରୁନି, କି ମୋ ସହିତ ହୁଏତ ତାର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି, କି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ସଙ୍ଗ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଇକିରି ମୋ ପାଖରେ ତାର ଯେଉଁ ଆକୁଳତା ବାକୁଳତା ମୋ ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ର। ଯେତେ ଆମେ ଜପ କରିବା, ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିବା, ଯେତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି। ସୁଭଦାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ସୁଭଦା କ'ଣ ଜଣେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ, ଅବିନାଶ ସିଂ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ଯାହା ଯାହା କୁହାଛି ଖାଲି କର, ଆମେ କିଛି କହନା, ଖାଲି ଶୁଖିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା, ବାହାରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ଦାଦା ବସୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ପଚାରିଲି ଦାଦା ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସେ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଟିକେ ଠାକୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଦାଦାଙ୍କର ତୁ ଡାଏରୀ ନେଇକି ଯା, ଡାଏରୀଟେ ଦାଦା ମୋର ଡଟ୍ ପେନ୍ ଡାଏରୀ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ ଦେବୋତ୍ତର। ମୁଁ ଦାଦା ଠାକୁର କିଛି ପାଣି କୁହ, ଦାଦା କହିଲେ ଡାଏରୀଟା ଦେ, ଦେଇକିରି ଡାଏରୀ ଲେଖିଲେ ଇଷ୍ଟ ନିଶାୟ ବୁକେ ବେଧେଚ କଷ୍ଟ ପାବି କମ୍।
ইষ্ট নিশায় বুকে বেঁধে চল কষ্ট পাবি কম, সৎ চলনার চলবি পথে বুকে রইব দম। সে লিখছেন বଙ୍ଗলা ভাষার মোট বଙ୍ଗলা ভাষা পড়ি আসুଥିଲା। তো দাদা এটার মিনিংটা କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ লিখিଲି। ଦାଦା କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ଛାତିକି ବାନ୍ଧିକି ଚାଲେ, ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ବୁକେ ବେঁধে চল কষ্ট পাবি কম, কষ্ট পাইবু কম। সৎ চলনার চলবি পথে, সৎ চলନରେ ଚାଲିଲେ পথে বুকে রইব দম, ଛାତିରେ ଦମ ରହିବ। ଯିଏ ଚୋରି କରିନି ନା, ତାକୁ ଯଦି ପିସିଆର ମାନେ ନେଇ ବି ଯାଏ ତାକୁ ଡର ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ସେ ଚୋରି କରେନି। ହୁଏତ କାହାର ପ୍ରେସର ଭିତରେ ହଉ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଭିତରେ ହଉ, କି କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗିବନି। କାହିଁ କହିଲେ ଚୋରି କରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଦୁର୍ବଳତାଟା କ'ଣ? ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ଖାଲି କାମନା ବାସନାଟା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, କାହାର ଅହଙ୍କାର ଏତେ ଟିକ ଶୁଣିବନି କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହଁ ମାରିବ, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ବଳତା। କି ମାନଯଶ ଭିତରେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା, କି ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା, କି ଲୋଭରେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା, କି ସ୍ୱାର୍ଥର ଦୁର୍ବଳତା। ତାମାନେ ଏକୁ ଡେଇଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆକୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟପୂଜାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସାତଟା ବେଳେ ଉଠିବେ, ସେ ଦେଖିଲେ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କହିବେନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଗୋଟେ ନିଆରା ଜିନିଷ, ତାକୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ନା। କଲଚର କରିବା ବା ଗବେଷଣା କରିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟା ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୂଜନ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଥିଲା। ଏଇସବୁ ଲିଲିମା ହେରିକା ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି, ବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ବସନ୍ତ ବସ, କି ଭାଗ୍ୟ। ଆରେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ତମ ମାନେ ଦାଦାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ଆମକୁ ଟିକେ ଏମିତି ହେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ହয়তো ରାଜା ହେଇଛୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆମେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଖବର, ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ବାପରେ ବାପ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାରବାର କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାଇ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କି ଭଲ ପାଇବା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ସଦାବେଳେ ପଚାରନ୍ତି। ମାନେ ତୁମର ଚିନ୍ତାନନ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛ, ସେଇଟା ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ନା ଖାଲି ଅନୁଷ୍ଠାନିତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତାମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟା ଯେ କାରଣ ସତ୍ତା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ତା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଇଯିବ। 30 ବର୍ଷ କ'ଣ 40 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ବି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା କହୁଥିଲି କହିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। କେମିତି ବଞ୍ଚିଛ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛ ତ। ଯଦି ସେତିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛ, ନାତି ନାତିଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛ, ସେ ଭବ ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଲାଭ ହେବନି, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। କାହିଁକିନା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନ ଚଳନ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ନ ତୋଳିଲ, ଆଉ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଷ୍ଟ ଧାରା ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭିତରେ ଯଦି ସଞ୍ଚାରିତ ନ କରିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ହିଁ ଫାଙ୍କିଦେବ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଛ, ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆଣିନ, ତେଣୁ ଫାଙ୍କିବା ଭିତରେ ତୁମର ଆଜି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫାଙ୍କି ଦେଇଛୁ। ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କପଟତା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରେ ତୋ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷଟା ଏଥିପାଇଁ କହିଲ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଧ କଥା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରିବେଶରେ ଦେଖିଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ ମାଉସୀ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ମା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷଟା ସଂଗ୍ରାମ କୁଆଡ଼େ ତଳିତଳା ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ନଳଦା କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ମାଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଜିବ ପୁରା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ। ଦାଦା କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଧିରେ ମାଡ଼, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ଦୟାରେ ଆଜି ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ କିଛି ନିଆରା ନୁହେଁ। କଲିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିବେଦନ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଇନଥିଲେ, ବୁଝିବ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଚୁପ୍ ଥାକ, ସେମିତି କହିଲେ ଓରା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମ କାମ କର। ତାହେଲେ ପରମପିତା ଜାଣନ୍ତି କି କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ବ୍ୟାକୁଳତା ମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଏକଦମ ଉଦ୍ଦାମ ଆକାଂକ୍ଷା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ, ଯେ ମୁଁ ମୋର ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇକିରି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ମତେ କିଛି କରିବା, ତୁମ ଯେନ୍ ପ୍ରକୃତ ହବ, ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ଉପାଧି ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଦେବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ଦେବେ ତୁମ ଭିତରେ। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ କ'ଣ? ଡୁ ବି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍, କର ପାଅ ହୁଅ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ମାନେ ପରମ ପିତା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ,
कौन सी विज्ञ लोक से समाधान सूत्र कहीदेवे कि ठाकुर कौन कर ठाकुर पाखे आप जी ठाकुर विधानटा भी देवे तुम हाथ में करके तुम योग्यतार सृष्टि करेंगे अलौकिक भाव किसी करेंगे सब जानती फुलफिल द बेस्ट ऑलमाइटी आमार काछ अदे बेले किछि नै निजे कहउछन्ती ठाकुर माने ये अवस्था रे कोई समाज अवस्था रे कहउछन्ती जीवन चिंता कोन भय कोन जहा जाके तो सब अपने पछे देबी जे प्रकार अभिमान दछु ता पछुना दि कहि पछुछन्ती आमु योग्य करिया खर्च हम किछि करिवे दारिद्र्यवादी में लोक जाई ठाकुर कहउछन्ती तू एई आउस चावलटा निजे तैयार करके दबी पैसा दछन्ती सीए बस्ता बस्ता चावल आनी के जो लोक दारिद्र्यवादी भीतर भर्ती करतले सी आनी चावल ठाकुर जण ये उच्च कोन योग्यता कि सेही समय रे जदि कौन से लोक ठाकुर दीक्षा नहीं जाके देख कौन जन दरिद्र भितर अच्छी ठाकुर निवेदन कर ई कौन कर तू आनिके मत चाउल दे याकोट तो ई बेसी फकीर से भाव्य कि ठाकुर जो कौन करती अभाव भितर तार स्वभावटा जो नष्ट हो जाए से स्वभावटा को संचारित करी योग्य कर उपार्जनक्षम कर से जीवन दारिद्र्यवादी भी केवे पाए ना खोजिले तेणु से नरंदा आम गोटे कीर्तन सदाबले कहती प्रभु हे मु आलोकित आलोक आज मुझे मुना भाई हेले जीतू भाई हेले अमर भाई हेले कि माँ मैंने जो मान आज आम परिचय कौन इंडिविजुअल देखा कि पूजारी कि पाठ पढ़ी कि चाकरी कर व्यवसाय कर अलग कौन किंतु आम परिचय गुरु भाई आम परिचय ठाकुर को धरिक आम मैंने आज आलोकित हो परम पिता कथाटा जमी न भूली जाती बिना गचर पत्र हेले ना आज्ञा विश्वास करूँ मत नरेंद्र निजे कहते इष्ट कर्म करके लोक रकेट भाई अपर कर अहंकार पे तौल आस लुटाड़ा पड़े तेणु ये उठा न पड़ा ये बालांसनेसटा साहय साधना शेष जीवन पर्यटन नरेंद्र बारंबार कह भाई साधन भजन बढ़ातु साधन भजन बढ़ातु साधन बढ़िया माने ये चारित्रिक गठन भितर छिड़ा नल बड़ा जानते तो मो मौस मासर 20 वर्ष काम कली आज मो प्रोफेशन भितर मो ठाकुर मेकानिकल करी मत न खोजिले मोर अहंकार सृष्टि कौन भगवान मो सागर श्मशान कोई नहीं कह जाए खोजी निजत्व मत कही ना जीविनी ये प्रकार भाव आसी जाए आम ये स्तर मनीष समस्त ज्ञान कथा कहू कि वास्तव भाव में ये प्रकार परिस्थिति सृष्टि तेणु रामकृष्ण परमहंस कहले गोटे बेंग को गोटे साप गोटे बामुणिया बेंग को गोटे सापटे गिड़ी यार लोभरे धरुची कि जेहेतु बामुणिया बहुत बड़ गिड़ी पारुनी ये रामकृष्ण ठाकुर कहते जदि जातिया सापटा होता अयराज की अजगर होता तीन डाकर ही गिड़ी दे था आमर अवस्था ही से आम बुझाटा परिपक्व होनी आम जानवर जिज्ञासा सृष्टि होनी मानवर आवेगटा आम भर ना तेणु वर्ष कटिगले आज्ञा कि हेनी कौनटा नहीं उपलब्धि कर संपर्क ठाकुर सहित संपूर्ण व्यक्तिगत जीतू भाई जोटा चिंता कर चिकू भाभी से चिंता करना कि पुआ से चिंता करनी समस्त भाव अलग गोटे फैमिली तेणु आम संपर्क श्री श्री ठाकुर सहित संपूर्ण व्यक्तिगत तेणु व्यक्तिगत भाव में जब इष्टबोध मोर सृष्टि नहला चरित्र गठन जब नहला दुर्बलता आत्मप्रतिष्ठा मानस भावटा जब बालांस नाला तापर आप हजार ज्ञानी मंडल कथा कहूँ कि लाभ नरेंद्र जो दिन दीक्षा आनले रीति पसंदा कहले आज जाज दीक्षा कर ठाकुर को कौन मुझे जानी ना आप डाक नहीं आस दीक्षा कर तो नरेंद्र कही नाई नहीं आप सप्तम सभा पढ़े चलर सत्या को पढ़े सी जहाँ जहाँ सब पढ़े तापर जाजन कर ना कहले कौन जाजन पे ज्ञान दरकार नहीं बोध अनुभूति द्वारा जहाँ जाना जाए ताही कौन ज्ञान जो अनुभूति नहीं जीवन में समस्त ज्ञान गुड़ाक पुस्तक ज्ञान ही रही तो से जो कथा आम सदा आलोचना करूँ से जो डंगारे पंडित बसते नाउ चलुचे तू कौन क्या स्मरण कर भगवान को ना आज्ञा मो इष्ट देवता स्मरण करूँ डंगा बाहर करे सूर्य चंद्र ग्रह तार विषय किसी जानते ना आज्ञा मो मूर्ख लोक एत पाठशाला पढ़ने किसी जानी आ कौन तो जीवन निरर्थक मनीष जीवन एत कोटि जन्म पाइल कौन तो साधन कर सी बेचारा बंद कर मोर मन व्यर्थ हो हटा देखा मझी नईरे झड़ बतास आसला एत जोर पवन तूफान है जे पंडित खाली थरिले समस्त माने पुटुड़ी धरिक थरिले तो से जो धीवर कहूँ जो नाविक कहूँ कहे आज्ञा आप पहरा शिखी कि नाई कौटी चर्चा भर तो समय पड़े पहरा शिखी ना आप डुबिक मरी मुझे चलि आपणकर समस्त माने पोथीगत विद्या पानी बुड़ीगला सफा हो गले किंतु आम क्षेत्र में संपूर्ण निरा
যত আসুক আপদ বিপদ যেমনি হোক প্রাণ ইষ্ট ভূতি আনিতে পারে সবার পরিত্রাণ। এবার গার্ডেনটা কিন্তু স্ট্রং আছে ঠাকুর কইলে এথর পরিবেশটা এত স্ট্রং আছে যে তোমার কিছু হবনি কাইকি তোমার সাথে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনেক আর শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କର কথাটা শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুଶାସନଟା একটু আপ্তবাক্য যে পালন করে সে পাইব কিন্তু তা মানে নয় আষ্টার ইষ্টভূতি କରିକି ମୁଁ ଭାବି ମୋର ଉନ୍ନତିଟା କାହିଁ ହେଲାନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପ୍ୟାରିଦା ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ୟାରି କଥା ହେଇଗଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ୟାରି ନା ତାଙ୍କର ଆଜି ଇଷ୍ଟଭୂତି ରେଟ୍ ପୂରଣ ଅଛି ସେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଆସି ଇଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାର ତ ଆଜି ଇଷ୍ଟଭୂତି ପୂରଣ ହଉନି ନା ହଁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ତ କେବେ ଭୁଲ ହୁଏନି ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ପ୍ୟାରିଦା ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାଇପାରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି 50 ବେଗଲ 50 ନା ଠାକୁର ମୋର ଆଜି ଇଷ୍ଟଭୂତି ପୂରଣ ହେଲା ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଆସିଲି ନା ତୋର ତ ଆଜି ନୁହେଁ ତୋର ତ ପରଦିନ ପଡ଼ିବ ନା ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଲାଠୁ ମୋର କେବେ ଭୁଲ ହେଇନି। ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରିଦା ଯେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲାଠୁ ମୋର କେବେ ଭୁଲ ହେଇନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା ତୋର କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ହିଁ ପଡ଼ିବ କହୁଛୁ ନାଇଁ ଠାକୁର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା 2 ଦିନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଡେରି କରୁଛୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରିଦା କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏଇ କଥାଟା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇଁ ଥିଲା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରିପାରେ ଓ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ହେଲା ଶୋଷଣ ସରିଲା ପରେ ସଫାସଫି କରି ଭଲ 3ଟା ହେଲେ କୋଉଠି ଭୋର ଉଠିପାରିବି ଆଜ୍ଞା କୁହନି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହେଉଥିଲା ଯାଇଥିଲେ ଯେ ରାତି 1ଟାରେ ଫେରିଲି ଆଉ କୋଉଠି ଉଠିପାରୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରେ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଦାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ କଲି ମୁଁ ଏତେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି ଯେ ଆଉ ଉଠିପାରିନି ସକାଳେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବି। ତୁମକୁ ଯଦି ଡାକ୍ତର କହିଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅଛି ରାତି 3ଟାରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନିଦ ହିଁ ହଜିଯିବ ମେଡିସିନ ଖାଇବ ବୋଲି। ବିଜୟ ଭାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ଭାଇ ପୂଜନ ସୁଭଦ୍ରା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦାଦା ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବି। ବିଜୟ ଭାଇ ପୂଜନ ସୁଭଦ୍ରା କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଠାକୁର ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଦ ହିଁ ହଜିଯିବ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାଲେ ତାମାନେ ଇଷ୍ଟବୋଧରେ ତ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନି ଇଷ୍ଟଭୂତି ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ତାମାନେ ତ ଜୀବନ ସହିତ ସର୍ତ୍ତ କରିକି ଚାଲିଛୁ ଏଇଟା ବୁଝ ଜାଣେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଜିନିଷଟା କ'ଣ এই প্রকার সচ্চাবান জগতের ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମ ବିଧାନରେ ଚାଲିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମଫଳ ଆଜ୍ଞା କଟିବନି କେବେ କଟିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ପାଞ୍ଜା ଦେଇକିରି ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏ ମୁନା ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଯାଚନ କରନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପାଞ୍ଜା ଦେଇକିରି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତିନି ସେ ଠାକୁର ସେ ଜାଗାରେ ମୋ ହାତ ବନ୍ଧା ମୁଁ କିଛି କରିପାରେନି। ତେଣୁ ବିଭୁଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁ হল তো প্রভুর ভুবনে ভাবনা কি সে মহাচরণে মস্তক দানে মহাকৃতান্তে দিলি ফাঁকি। তাহলে বিভু ଈଶ୍ୱର ଯଦି ମୋର ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି ଭୁବନଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୁବନ ମୋର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଆଉ ପରମ ପିତା ମୋର ଜୀବନ ମାଲିକ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଭୟ ମୋତେ ଲାଗେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଘରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି ରାତି 2ଟା 3ଟା ଝାଡ଼ା ଲାଗିବା ପାଇଁ ବାରି ପଛ ବର୍ଷ ତ ଘରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଟା ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଝାଡ଼ା ପଳାଇଯିବି ଘରେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ଭୟ ଲାଗେ ଡର କ'ଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ଇଷ୍ଟଭୂତି କହୁଛି ନା ବି ଭୟ କ'ଣ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଭୟ ଭୟ କ'ଣ ଭୟ ଲାଗେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମୋର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କଥାଟା କହୁନି ଯାଇଛି ସେଦିନଠୁ ଭୟ କାହିଁକିନା ଠାକୁର ଆସିଗଲେ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କର ନିର୍ଭୟ ହେବ ଠାକୁର କହିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଏଇ ଫିଲିଂସଟା କାହିଁ ନିର୍ଭର କର କାହା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ ତାହେଲେ ନିର୍ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଭୟ ଆଉ ସେଥିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ। ତେଣୁ ଯଦି ବିଭୁଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହଲ ତ ପ୍ରଭୁର ଭୁବନେ ଭାବନା କି ତାଙ୍କ ଭୁବନ ତ ଭାବନା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱର ସେ ମହାଚରଣେ ମସ୍ତକ ଦାନେ ସେ ମହାଚରଣରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଆଦର ନେବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି ଏଇ ପତଳା ଅହଙ୍କାର ମୋର ରହୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ମାନିକି ଚାଲିବି। ମହାକୃତାନ୍ତେ ଦିଲି ଖାକି ବିରାଟ ବିରାଟ ଦୁର୍ଯୋଗ ବିରାଟ ଆପଦ ବିରାଟ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ଭିତରେ କାଟିଦେଲେ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ନୂଆଟି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଭାବତେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ଦେଖେ ନେଇକି କିଛି ଅଧିକା ହେଇଗଲାନି 40 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଖୋଜନ୍ତୁ। କିଏ 2 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ ମୋତେ 2ଟା ଦୀକ୍ଷା କରୁନି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି 2ଟା ଯାଜନ କରି ଦୀକ୍ଷା କରେନି ଯାହା ସହିତ ମିଶିବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ନେଇକି ମିଶିବି ଭୁଲ ଠିକ୍। ମୁଁ ଦେଖିଛି ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେଣି 2001 କିମ୍ବା 2ର ଉତ୍ସବ ଦେବଘର କହିକି ସାରି ଦେଉଛି କଥାଟା। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ଆଶ୍ରମରେ ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ଥାଉ ଯାହା ଥାଉ ଗୋଟେ ଟୋକାଟେ ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ଦାଦାକୁ ଢେରା ମାରିଦେଲା ବୁଢ଼ା ଲୋକ କେଡ଼େ ଆସିବି ଭାଇ ଆମେ ବୁଢ଼ା ଭେବଛେ
बुढ़ा भाई मते कहले मारे जाबडा जे तो 3 दिन सुबियन तते तो स्टॉन्ट है आश्रय निमति लोक अछती कहले एम कहले हाथ उठी कहले मारे जाबडा जे 3 दिन तो सुबियन बेगले कोता बाप रे परे परिचय रहला जे से नंदतलाल भट्टाचार्य बहुत डायनामिक लोक तमन से अहंकार कथा कह नांती सी भाविला बुढ़ा लोकटा कौन इग्नोर कर दे जो भावटा नहीं से काटिया में से कथाटा कहले कथाटा आचार्य कथा पर्यंत भी गला आचार्य कहले ठीक अच्छे साला अरे कहले ठीक अच्छे देख दो किसी असुविधा ताने असुतर समर्थन कले अहंकारटा काटिया हम से परिस्थिति आम था आचार्य कथा ठीक कले आम कहीं आम ह्यूमन कैलकुलेशन कर डिवाइन कैलकुलेशन करती से ही गैप रही जाए तो से आसन तमने ठाकुर धरिक आहरी निष्ठा बढ़ाइबा आहरी आगेबा खाली मत गोटे कथा नरंदा कहता भाई ठाकुर को दीक्षा में नहीं निज मंगल कहारी मंगल हम कि न जानी कि मोर जब निज मंगल हुए मो परिवार मंगल परिवेश मंगल आसन यही संकल्प नहीं परम पिता श्रीचरण भगवान मौसा परिवार उपस्थित समस्त गुरु भाई माँ मान मंगल कामना परम पिता श्रीचरण करे कहीं मोर किसी दबार इच्छा ना केवल ये मंगल प्रार्थना ही करने ठाकुर श्रीचरण निवेदन करी खाली ये मन रखु सी ही आम जीवन सर्वस्व ये भाव नहीं चलवा जीवन को सार्थक करवा परिवार जय शिक्षण प्रणाम पराध्या जगत जननी श्री बर्मान शिक्षण प्रणाम परम पूज्य प्रधान शिक्षण प्रणाम परम पूज्य दादा शिक्षण प्रणाम साधु सज्जन मंडली ए परिवेश प्रति प्रत्येक को मोर हृदय आंतरिक जयगुरु तथा निम्न प्रणाम निवेदन करुच्ची सुंदर भाव में आलोचना सरी समय हो भाई कथा गोटे कथा कहले ठाकुर अनुसरण कहले निजर गर्व जेते न करा जाए सेते ही मंगल आदर्शंकर गर्व जेते करा जाए सेते ही मंगल तो आम सब बेले निजकू निरहंकारी आर दिनादिदिन सेवक भाविबा आम पाई मंगल आते बेले आदर्शर गर्व करवा सेते ही मंगल द्वितीय कथा ठाकुर आ गोटे कथा कहले भाई दुर्बलतार कथा कहते ठाकुर कहले दुर्बलता हूँ सत्यानुसरण परर दुख देखी परर दुर्दशा देखी परर मृत्यु देखी निजर दुर्दशा व्यथा कांदी आकुली झाउली पड़ा ये सब हूँ दुर्बलता तल जिते शीघ्र पार यही दुर्बलता को तड़वा बेले बेले अन्यर दुखरे अन्यर मृत्युरे अन्यर विपद आपदे आम झाउली पड़ू यहाँ हूँ सब बड़ दुर्बलता आईटा ही कोरोना समय बहुत लोक मृत्युवरण कर तार हार्ट अटैक है कहीं जो भाई कहते आम साथी से सब बड़े प्रेजेंट सबू जगार सबुठी से अच्छा आमर विश्वास रहा दरकार एवं भरोसा रहा दरकार निर्भरता रहा दरकार आउ से जो विधान देते हूँ सबुठी विश्वर सर्वश्रेष्ठ विधान तेणु से विधान को मानि चलिए आमर मंगल हम जगतर मंगल हम आउ परिवार आज आमको सत्संग समवेत कर परम पिता शिक्षण एवं आपण समस्त सुदीर्घ स्थिकृत निरामय जीवन एवं विश्व मंगल शांति निमंते परम पिता शिक्षण प्रार्थना करूँ जय वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर रुद्रचंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर रुद्रचंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर रुद्रचंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की सात संग की वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य पितृ वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्टि दैवतं वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर रुद्रचंद्र जी की जय। आज
आज ब्लॉग तो आम देखिले माने होची केमती माने सत्संग रे केमती माने होची श्रद्धेय पईन भाईंकर केते सुंदर जाजन आपण केमती का लागिला निश्चय कमेंट कर जणेबे पुन देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे रहूची आपण मन प्रिय देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ।